Pozdrav majstori, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu Alex Tools Test. Ovo je jedan set ručnog alata, odnosno set iz Parkside Performance linije. Set od 13 komada sa nosačima, 13 komada šrafcigera, odnosno odvijača. Imaju magnetne vrhove i neklizajuću ručku. Imaju kapu koja služi za udaranje preko šrafcigera. U kompletu imamo PH, PZ, ravne i Torx šrafcigere. Sve dolazi zapakovano u ovoj finoj kutiji. Uputstvo za korisnike. Ovdje imamo sa leve strane jedan plastični nosač za ravne i Torxe, natpis Parkside Performance. Deluje kao neka kvalitetna plastika. Evo i drugog nosača za PH i PZ. U prvoj kutiji sa gornje strane 7 komada šrafcigera. U ovoj kutiji ispod imamo još 6 komada, to su PH i PZ. Vidimo da je sama drška malo u odnosu na stariju verziju malo drugačijeg oblika. Možete vidjeti. I gore ova pečurka za udaranje malo iznad nivoa u odnosu na staru verziju. Ovdje možemo vidjeti skalu u milimetrima za dubinu i ovdje vidimo još oznaku samog šrafcigera. Dakle, ovo je PZ3 x 150 mm. Ovdje vidimo natpis Parkside Performance. I ovdje imate ovaj šestougaoni deo koji služi da oko njega stavite ključ. Vrh šrafcigera je obojen crnom bojom i on ima na sebi magnet, odnosno na magnetisanje ovaj vrh. Samo naleganje šrafa je ok. Da vidimo. Znači ne drži baš nešto specijalno jako, ali da vam predrži šraf, za to može poslužiti. Evo. Dakle, sam vrh šrafcigera, kao što vidite, je obojen. Da probamo mi da vidimo da li se to lako skida. Da, ovo je boja. PZ2. No, drži to solidno. Nije nešto pretjerano jako, ovo nije Vera, nije Viha, ali drži onako, mogu reći, baš solidno. I naleganje na glavu šrafa je vrlo dobro. Evo sad iz ovog ugla možda možete najbolje da vidite koja je razlika između Performance šrafcigera i klasičnog Parkside šrafcigera. Dakle, Performance ima ovu pečurku za udaranje, ovdje je natpis da je ovo PH2. Ovaj nema pečurku, ima samo ovaj prorez za lakše okretanje. Međutim, i pored toga što na Performance verziji imate metalnu šiku koja je do kraja šrafcigera i samim tim vam daje slobodu da udarate po šrafu. I ovdje naravno imamo ovaj šestougaoni deo koji služi za okretanje uz pomoć ključa, što nije slučaj na običnoj verziji Parkside šrafcigera. Da ne bi u nedogled zavio vijke, evo najbolji primjer
Ovdje imamo staru verziju koja je korišćena kod mene u garaži svakodnevno 4 godine. Ovo je novija verzija koja ima ovu skalu u milimetrima, ima malo izbučeniju pečurku sa zadnje strane. Dakle, da vidimo stanje posle 4 godine u autoservisu kod mene. Nema veze što ovo nije kaljano, ali za ovo vreme ovo je mnogo dobar rezultat. Što znači da je sam ovaj alatni čelik dobrog kvaliteta. Evo postavljen je i drugi nosač na drugom kraju ponka u radionici. Da ne bi snimao ponovo. Za kraj mogu da kažem i neke svoje utiske o ovom setu Parsite Performance šrafcigera. Po meni vrlo dobra priča. Dakle, ovo nije Vera niti Viha, nije ovo vrhunski kvalitet, a nije ni daleko. Znači, mislim da je ovo jako kvalitetan set za ne tako intenzivnu upotrebu. Najbolji pokazatelj istrošenosti, a i zato nisam hteo da snimam neke dugačke kadrove zavijanja vijaka, su ovi stari koji ih imam. Evo, PZ2, najkorišćeniji, PH2, dakle imam minimalne tragove korišćenja, s obzirom da se ovo u servisu kod mene koristi svakodnevno. Evo i ravnog. Dakle, pokazujem stare šrafcigere. Ovakve isti proizvođač. Ovim je i starijih i novih. Kod novih ova skala je dobra, to je poboljšano, za brza neka merenja, dubina rupa i tako dalje. Pečurka je malo izdignuta ovde i to je plus. Imamo i dva Torexa T20 i T25. Zamerka, mogli su da daju i T30 Torex koji se itekako koristi u svim poljima. Dakle, nisu top kvalitetni, ali nisu ni nekvalitetni. Recite mi nešto u komentarima ukoliko vi imate ovakav set ovih Parsite Performance odvijača, kakva su vaše iskustva. Zapratite kanal ukoliko niste, a mi se vidimo idućom prilikom. Pozdrav i ćao!